Ma mi smo se maškare rodili, u maškarama živemo, u maškarama moramo umrit, jer to je jedan najveseliji dan našega života poći u maškar. Ovaki instrument je postojao nekada u Korčuli, koji su dodili djedovi njegovi iz Afrike. Međutim, kako u nas više tega nije bilo, i mi smo ga jednu večer maškaradu, idemo maškarad. U 20 minuti bio ovi instrumenat gotov koji i dan danas služi za maškarade. Ali sad ga probamo jedan čas, probamo. A sad ćemo mi provat pa da vidite kako to izgleda.